بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی فاسٹ قرآن اکیڈمی کا سبق نمبر 67 آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ حمزہ با پیش اب با دو زبر بن اب بن، حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن، حمزہ با پیش اب با دو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن، حمزہ تا زبر اتا زبر تا اتا، حمزہ تا زبر اتا زیر تی اتی، حمزہ تا زبر اتا پیش تو اتو اتا اتی اتو، حمزہ تا زیر اتا زبر تا اتا، حمزہ تا زیر اتا زیر تی اتی، حمزہ تا زیر اتا پیش تو اتو اتا اتی اتو، حمزہ تا پیش اتا زبر تا اتا، حمزہ تا پیش اتا زیر تی اتی، حمزہ تا پیش اتا پیش تو اتو اتا اتی اتو، حمزہ تا زبر اتا دو زبر تن اتن، حمزہ تا زبر اتا دو زیر تن اتن، حمزہ تا زبر اتا دو پیش تن اتن 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 اتن، حمزہ تا زیر اتا دو زبر تن، حمزہ تا زیر اتا دو زیر تن، حمزہ تا زیر اتا دو پیش تن اتن اتن اتن۔ آج ہمارا یہاں تک سبق ہے، کل ملتے ہیں اگلے سبق کے لیے۔ اللہ حافظ۔